Audio Jungle. Audio Jungle. অরণ্যের যে ডেমোগ্রাফি পপুলেশন রেশিও না আসুক জরাতি খাই যে ইনফ্লুয়েন্স খাইমে এখন কিন্তু তিনি যারা আর্কিটেক্ট অফ দি কনস্টিটিউশন বরফ মুখা যেভাবে জিও পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অংতম চেঞ্জ অংতম নর্থ ইস্ট ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ নাই তাই যারা কুবুন বরফ খাই নাই অরণি যারা ইন্ডিজিনাস পিপল বা আদিবাসী বরং ইসলাই বরং অ্যাডভান্সড ইনকে বরংনি আবনি উপরে প্রেসার কলাই নাই ল্যান্ড যদি থাঙো আবো ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার হেরিটেজ ট্রেডিশন লাইভলিহুড আরো বেবাগনি উপরে আপনি প্রেসার কলাই অঙ্গই 6th schedule of the constitution of provision or খবজাক্ষা কিন্তু মূল টার্গেট সংখ্যা ল্যান্ড আব তাতে এলিনেশন গিয়া ত্রিপুরা হাস্তেও অরত ডেমোগ্রাফিক্যাল চেঞ্জ সংখ্যানো গিয়া অরবচং গণমুক্তি পরিষদ আবনি বলো উপজাতি যুব সমিতি ফিল খেলাইখা দাবি খেলাইখা 6th schedule যোগ এক্সটেন্ড নাঙো 1978 লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট 79 एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल पास संख्या 97 नरगई पहले एडिसी चेंखा अबनी बोलो 85 लंखा खामानी अब लिमिटेड 1992 যখন কনস্টিটিউশন নি 73rd 74th অ্যামেন্ডমেন্ট অংখা 1992 সভাধিপতি বা জেলা পরিষদ ইয়াগ অনেক খবর তাক্ষণ এনজয় খাইত কিন্তু যেহেতু এডিসি অংখা 6th schedule ও পাওয়ার ডেভোলেশন ফান্ড ডেভোলেশন अब एडिसी थांगलिया चुं टीटी एडिसी दाबी शाखा एमेंडमेंट खाइदी कारण अब लैंड सिमिया लैंड फरेस्ट रेवेन्यू आबनी लगे ओवरऑल डेवलपमेंट बागे इनके रां नांगो एडिसी एलाकाबो सिटी टाउन कमिटी नांगो किन्तु सेंटर जे गवर्नमेंट तमो कांग्रेस गवर्नमेंट आगे सिगांनि जे कई बरफ खनालिया लास्टली 2015 नि मार्च তিনি ত্রিপুরা বিধানসভা হইতেব আসাম হইতেব অর ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অংখা আপনি প্রেসার নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার অম্বানি পরে কাইসা বিলস নাম দেখা 2015 মার্চ মন্ত্রিসভা বনে অ্যাপ্রুভ খাইকা কিন্তু তামনি বাগে সাইমাইয়াং কেবল সাইমান নাইয়া तंग सैमानिया के उत्तर पूर्वांचल 2015
16, 18 bisibroi o bilno freeze bisingo khitari tongka थांनाय 2019 ni February ni 6 তারিখ 6 February 2019 যখন ফার্স্ট মোদি গভর্নমেন্ট থাকতই আফুও পুইলা রাজ্যসভা তাই 18 February লোকসভা আবনো প্লেস করাইয়া কিন্তু কোনো ডিসকাশন নংলিয়া आं आफ्रो मेम्बर तंग लोकसभा बार-बार साखा अबसुं बेबां नायो केबो आबन अपोज खाइया पास खाइली खाइलिया आबन स्टैंडिंग कमिटी रहरखा स्टैंडिंग कमिटी आबन एग्जामिन खाइयै 5 March 2020 ई बिसिनि March 20 ए 5 March प्लेस खाइया पार्लियामेंट मार्चो पास खाइमान खाबो कारण मार्च नि 23 जरा लोकसभा चली इच्छा खाई खाई मोदी गवर्नमेंट जरा थांनाय विधानसभा मोडालिटी कमिटी हाई पावर कमिटी जनजातिनि बागै आबो खाइनाय जे टक सागो इच्छा खाई खाई थांनाय मार्च ओ बिल पास खाइमान खाबो किन्तु खाइलिया सिगलाय तंका ताइबैसा तब कोरोना भाइरास समय एडीसी नि भोट अमान लिया थांनाय एप्रिल मुखुरंनाय साइमानिया कारण कोरोना जेबाबे अंखा बहुत थांनाय आबो साइमानिया सो फाइनाय 14 September मॉनसून सेशन चेन्नई 1 October जरा तबक नोटिफिकेशन जों गणमुक्ति परिषद जों दाबी खायो नों बीजेपी आसुक दरद जनजाति बागै धरने दरद तंखा खाई थांनाय विधानसभा एवं नरंनि जे और कथालाइजाक खाई दरद सरकार खाइबेन आईपीएफटी कुबुई कुबुई बागै नरंनि कमिटमेंट तंखा खाई इनके सरकार चाप रेडी अब যদি बिल पास खाइमानो सेप्टेम्बर इनखाय आसुक तालब्रै तालबासों नायसिंखा नत ताई तालथाम नायसिंनानो कारण डिलिमिटेशन खाइना नांनाय कथाल आबं खाइतो ताइवैसा अब सीट बारि खाइ डिलिमिटेशन मा खाइनाय ठीक আছে 5 मास जों नायसिंखा ताई 3 मास नायसिंगानो किन्तु आबनि कप खादुमानि कप बीजेपी तो बरक हाइनो ताताल बादे जुमला बादे बीजेपी नि कोनो समन करि तिनि देश आवनाय कले दङ किन्तु आईपीएफटी कक खाइसा भानो ब्रंनि समान खनाय ब्रंनि किन्तु एडीसी एलाकाओ बाहाय खायै विलेज कमिटी सेगनाय फाइनाय एडीसी नि भोट न अराय पराय खाय फानबाय सागै नानाय आबनि आबो खायदों आं कयनाय आईपीएफटी नि अब ताखुग्रम है नरक नेतारक जेखानो अनसं मानो नेतारंनि मतलब तामो तंमानो किन्तु नरक जारा तिनि यूथ विशेष खाय यूथ आईपीएफटी बरंनि जे स्टूडेंट अर्गानाइजेशन ताबो आतिसा दे आतिसा आं बरंथनि आं कयनाय किसा बुसकाम नाहारदि कारण नरंनि लिडारनि फ्यूचार करे किन्तु नरंनि फ्यूचार कम तमंग नहीं तब बुमुंग पाल्टक जानाय आबोबाय बरकारि नरक त्रिपुरालेण्डनि बागै आंदोलन खालायखा राज्य तब एडीसी पावर बो करे बुमुंग कायसे ना बुमुंग बायदि निनि आबोंग नाय सारा देश तबक चाकरी करुई बाकरी करुई जे बीजेपी सरकार मेवार कुमार जमातियानि फरेस्ट डिपार्टमेंट प्राय 1000 बरफ लांखा जायका प्रोजेक्ट তিনি বড় মাংনিব করি করোনা রোগ মোকাবেলা খানি নেবাগৈ ডাক্তার ত্লাং জাখা যে জায়গা সুং প্রায় 16-17 जना ডাক্তার চিনি এসটি ডাক্তার বেকার ক্লাই দङ
খৰকথাম চুই নাযাব নাৰ্ছ লেংজাগিয়া হ্যাঁ 7 জনা তারপরে আবো ডিপার্টমেন্ট আউটসোর্সিং কোন থামতমো ইনকে নং তাবুক যে এডিসি উচ্চা আবনো সেমিনারের বাগৈ নং আবো খাইও ini edisi যদি রাম সপাইয়া পাওয়ার পাইয়া ডেভলিউশন হইয়া তোমাও নাই কাজেই তিনি এই তাকু বুকুরম্ন আনসার নাইও যে প্লিজ বি কনসাস ফিউচার তিনি থিনাংনি ভাবে ওয়ানসুদ্দি তোমাও নাই তোমা খাই নাই তামরুট ম্যাপ কাজে নরম কক্তিশালী কাশ্মীর যে आर्टिकल 35A सालसा सरकारी चाकरी मानो 6 शिड्यूल एमेंडमेंट नि बागैत थांनाय 20 বছর स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशन दिखा स्टेट गवर्नमेंट काजे नरकबो जदि खुबै खुबै नरंनि फिनां फ्यूचर न जदि नरक